Hello guys, flex ko lang tong mga nalapsap na namin. Ayan, may nabasura kami. Ayan, hindi pa siya natatanggal. Tapos meron pa tayo ditong ginto. Ayan guys. Tapos ito pa. Wow, may diamanteng kumikislap. And ito pa. Chanel. Baliktad. Yan, Chanel. This Chanel. Tsaka itong face mask. Ayan. Face mask. SK2 na face mask. Tapos ito, SK2 na eye mask. Yan. And then, itong dalawang pencil case. Then, you see, may mga ipit-ipit. Ipit-ipit. Tapos, merong lip liner. Meron ding lotion. Diyan.